d'animer cette discussion avec Zakhar Prilepin, une personnalité fascinante, étonnante et très controversée, comme vous le savez sans doute, qui suscite en Russie des émotions et des réactions opposées, de l'admiration à l'indignation. Je vais commencer avec des questions relatives à l'actualité politique, parce que beaucoup d'événements importants ont eu lieu récemment. Après quoi, je passerai la parole à la salle, où il y a sans doute beaucoup d'amateurs d'œuvres littéraires de Zakhar qui ont hâte d'échanger avec lui. Alors, comme cela a été dit lors de la présentation, vous avez toujours été, Zakhar, un citoyen actif, un militant, mais là, récemment, vous avez franchi une étape supplémentaire, parce que le 1er février, vous avez annoncé la création de votre propre parti politique qui s'appelle Pour les vérités. À côté de vous, on y trouve des personnalités très hétérogènes, beaucoup d'anciens combattants du Donbass, mais aussi des personnalités artistiques comme l'acteur Ivan Akhlabyssin, des musiciens connus en Russie, ou l'acteur américain Steven Seagal, dont la présence parmi les patriotes russes peut surprendre. Pourquoi avez-vous décidé de former votre parti politique? Pourquoi aujourd'hui? Et pour quelle vérité, ou pour quelle vérité au pluriel, voulez-vous vous battre, Zakhar Prilepin, vous et vos compagnons? Главным побуждением для того, чтобы создать собственную политическую организацию, стала революция в Киеве, так называемый Киевский Майдан. К несчастью, большинство современных революций на постсоветском пространстве не стали революциями независимости. Каждая революция, прошедшая в последние годы на постсоветском пространстве, еще более делала страну зависимой от американского протектората. L'impulsion principale et qui m'a poussé à créer ma propre organisation politique, mon propre parti, c'était la révolution à Kiev, ce que l'on appelle le Maïdan de Kiev. Malheureusement, sur le territoire post-soviétique, aucune révolution n'a vraiment été une révolution d'indépendance. Au contraire, toutes les révolutions que nous avons pu observer, donc des révolutions sur le territoire de l'ex-URSS, n'ont fait qu'amener à une plus grande dépendance du pays du protectorat américain. Это одна из главных примет современного мира, когда революция кажется народной, когда собираются правые, левые, анархисты, экологи, кто угодно, собираются и пытаются добиться большего суверенитета для своей страны. Тут же в эту ситуацию вкладываются разнообразные финансовые возможности, интересы американских и прочих западных игроков, и страна не может даже назначить свой кабинет министров, она не может пользоваться экономической безопасностью и суверенитетом. Вот в этом абсурд 21 века, который меня просто ужасает. Et cela devient, on peut dire, traditionnel pour ces révolutions du XXIe siècle. Nous voyons donc un mouvement soi-disant populaire, nous voyons des gens tout à fait hétérogènes de gauche, de droite, des écologistes, etc. se rassembler pour avoir plus de souveraineté. Et tout de suite, donc, cette situation crée des possibilités financières. Elle crée des enjeux pour des joueurs américains, pour des joueurs européens. Et finalement, le pays ne peut même pas créer son propre cabinet de ministres. Et il ne peut pas jouir de sécurité, il ne peut pas jouir de souveraineté. Et ça, c'est quelque chose que je trouve tout à fait étonnant dans ce XXIe siècle. Я ничего не могу и не буду говорить про Францию, это вам решать, насколько велик суверенитет Франции в мире, но глядя на более чем 200 мировых государств, я суверенные государства могу пересчитать по пальцам одной руки, может быть там 2 рук, но не больше. Это тоже один из парадоксов современного мира. Государств становится все больше, но суверенитета не становится больше.
Je ne vais rien dire sur la France, c'est à vous de voir donc, si la France jouit d'une grande souveraineté, mais je peux dire que sur 200 États, par exemple, qui existent dans le monde, je peux compter des États réellement indépendants sur les doigts d'une main. Donc c'est la tendance que nous voyons aujourd'hui. Но это вовсе не означает то, что я не хочу повторения в России Майдана и победы в России радикально-либерального сообщества, вовсе не означает, что я являюсь адептом действующей политической и, главное, экономической модели в России, потому что есть огромное количество вещей, которые меня не удовлетворяют, в первую очередь в сфере экономики, в сфере колоссального количества людей, получивших в последние 20 лет сверхдоходы, огромного количества миллионеров, которых становится все больше и больше, и которые все больше и больше независимы от государства. Mais le fait que je ne soutiens pas le Maïdan, que je ne voudrais pas qu'en Russie viennent au pouvoir donc des radicaux et des libéraux, ça ne veut pas dire non plus que tout m'arrange dans la situation économique et politique aujourd'hui en Russie, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Par exemple, le fait que aujourd'hui, donc c'est surtout la situation économique, et c'est surtout le fait qu'aujourd'hui il y a le nombre des personnes riches, énormément riches, des millionnaires. Donc ce nombre n'arrête d'augmenter, et ces gens-là deviennent tout à fait indépendants de l'État. Меня иногда спрашивают на Западе, что Россия большая, Россия красивая, но что вы можете предложить? Потому что раньше вы могли предложить коммунистическую модель, до этого могли предложить православную модель. Какую модель может сегодня предложить Россия? Мне кажется, что Россия должна предложить всему миру не свой образец, а просто суверенитет. Россия должна стать одним из обеспечивателей, одним из гарантов суверенитетов для всех игроков, которые желают быть суверенными. Вот главная задача России в текущем веке. Et aujourd'hui, des étrangers me demandent, la Russie, c'est un grand pays, c'est un très beau pays, mais qu'est-ce que vous pouvez offrir comme modèle ? Avant, vous offrez au monde le modèle communiste, avant cela encore le modèle orthodoxe. Quel serait votre modèle pour aujourd'hui ? En ce qui me concerne, je crois qu'aujourd'hui, la Russie ne doit plus offrir de modèle, mais elle doit devenir un pays souverain, et elle doit devenir le garant de souveraineté pour tous les pays qui veulent, donc tous les joueurs qui veulent devenir souverains dans le plein sens de ce terme. Je crois que c'est ça aujourd'hui son objectif. Justement, en parlant des choses, des détails de votre programme, il n'y a pas que la souveraineté qu'il contient, mais aussi des choses un peu plus concrètes, des valeurs concrètes. On pourrait les résumer comme l'association du conservatisme social assez prononcé et de l'anticapitalisme, lui aussi très prononcé. Ce n'est pas sans rappeler le national-bolchevisme d'Édouard Limonov auquel vous avez appartenu par le passé. Trouvez-vous que les idées de droite et les idées d'extrême gauche peuvent se marier non seulement en théorie mais aussi en pratique, qu'on peut en faire un projet concret? Et puis, est-ce que, pour les valeurs de droite, il n'y a pas de problème, il y a une vraie demande sociale pour ce genre de valeurs, tandis que pour les valeurs d'extrême gauche, est-ce que les Russes sont réceptifs à votre discours très anti-bourgeois? Parce qu'on a l'impression que l'économie du marché a quand même s'est bien implantée en Russie. Comment voyez-vous cette Russie anticapitaliste que vous appelez de vos voeux? Quelles mesures concrètes pourrait-on y prendre? Quelles mesures vous voulez prendre en tant qu'un homme politique, ou presque aujourd'hui? Quelles mesures comme expropriation, comme nationalisation, je ne sais pas, mettre d'autres oligarques en prison? Qu'est-ce que vous envisagez?
Конечно, да. Мы собираемся, но мы не будем про это вслух говорить сразу же, потому что надо дойти еще до ближайших выборов, хотя бы не будучи обвиненными в экстремизме. Bien sûr que nous allons faire tout ça, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui à haute voix parce que nous devrions quand même atteindre au moins les prochaines élections sans être accusés d'extrémisme. Мы сдали программу своего Министерства юстиции, и там самый главный начальник прочитал эту программу, поднял на меня глаза и сказал, а там последняя фраза в программе: нам просто нужно победить. Он поднял глаза и спросил: кого вы хотите победить? И отдал мне программу обратно. J'ai déposé mon programme au ministère de la Justice et donc le plus grand chef de ce ministère, il a lu le programme, il a vu la dernière phrase et la dernière phrase dit « Nous voulons simplement vaincre ». Il a levé les yeux sur moi, il a dit « Mais vous voulez vaincre qui exactement ?» Il m'a rendu le programme. Мы ее переписали так, чтобы она была бессмысленная, как вот эта дверь, чтобы никто к ней не мог. Как проводить леворадикальные меры? Какие леворадикальные меры? Нет, это был в финале, я просто там был... Да. Je traduis juste la question sur le programme, donc nous l'avons réécrit de façon que ce soit aussi plat que cette porte, que personne ne puisse donc dire quoi que ce soit. Конечно же, у россиян, у большинства россиян вполне себе органично сочетаются и левые, и правые, и радикально левые ценности, и более того, даже либеральные ценности, потому что за 20 лет, за 30 лет вот этих реформ в России россияне стали очень открыты к любой точке зрения. Они готовы ее выслушивать, они готовы ее воспринимать, они не экспрессивны, не взвинчены. Это хороший момент для политической работы. Au fait, effectivement, donc toutes les valeurs de gauche, les valeurs de droite, les valeurs d'extrême gauche et même les valeurs libérales, aujourd'hui se combinent très naturellement dans l'âme des Russes. Parce que les Russes sont très ouverts pendant les 20 dernières années, ils ont appris donc à vouloir observer, à vouloir étudier toutes sortes de valeurs. Ils ne sont pas d'ores et déjà énervés, et moi je trouve que c'est très bien. Вот этот вот как бы либерализм сознания, он породил очень высокое чувство ответственности за политику. Сейчас я вхожу в состав коллегии по изменению Конституции в России. 75 человек работают над внесением поправок в Конституцию. Вот самая частая поправка, которую предлагают мне мои друзья, читатели, слушатели, зрители социальных сетей, это требование вернуть статью в Конституции о том, что недра, основные богатства государства принадлежат гражданам государства, не могут быть приватизированы, не могут принадлежать частным лицам. Это, безусловно, базовая вещь, которой мы будем добиваться, которая необходима. Et donc cette sorte de libéralisme politique, elle a créé aussi une sorte de conscience de responsabilité politique. Aujourd'hui, je fais partie d'un rassemblement qui est appelé à apporter des amendements dans la Constitution russe. Et l'un des amendements qu'on me propose régulièrement, donc mes sympathisants, mes lecteurs, les citoyens russes, c'est donc de ramener à la Constitution l'article qui dit que les gisements, les richesses de Russie appartiennent aux citoyens et ne peuvent être privatisés. Et je crois que c'est effectivement l'une des positions de base et nous allons lutter pour qu'il soit accepté. И другая тема, которую я хочу сказать, это тема нашей законодательной власти. Вот когда я был молод, когда только началась демократия в России, врачи, учителя, представители рабочих коллективов могли избираться в городские, областные и государственные думы. Сегодня, я не преувеличиваю, даже городская дума требует, чтобы у тебя был $1 миллион. Если у тебя нет $1 миллиона, ты никогда не изберешься. Место в Государственной думе стоит 5, 6, 7 миллионов долларов. Нам принимают законы исключительно
абсолютно долларовые миллионеры. Это абсурдное совершенно состояние, когда страну представляют люди, которые не представляют страну. И, безусловно, перед нами стоит задача введения ценза для людей, сверхбогатых людей, которые не могут попасть в законодательные органы. Более того, в этом вопросе, как ни парадоксально, я даже имею, как сказать, людей внутри Кремля, которые со мной согласны, которым тоже очень сложно работать с супермиллиардерами, они тоже с ними не могут найти общий язык. Поэтому это не настолько умозрительная и невозможная идея, как может показаться. Ее можно réaliser. Et donc, un autre point concerne nos pouvoirs législatifs. Quand j'étais jeune, après l'effondrement de l'URSS, donc dans les premières années de la Russie, des médecins, des professeurs, donc des gens représentant toutes les professions pouvaient être élus dans le conseil municipal, pouvaient être élus donc, dans les demandes de région, etc. Alors aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, même pour se faire élire au conseil municipal, le demain de la ville, il faut au moins $1 million. Et la place dans la Duma d'État coûte donc de 5 à 7 millions de dollars. C'est-à-dire que nous vivons avec des lois qui ont été adoptées par des millionnaires qui ne possèdent pas des millions de roubles, mais des millions de dollars. Et c'est quand même une situation assez absurde que le pays est représenté par les personnes qui justement ne représentent pas ce pays. Et donc, je vais me battre pour introduire des restrictions pour que des personnes qui donc dépassent un certain niveau de revenus ne puissent plus être élues. Et assez absurde que cela, enfin assez étrange que ça puisse paraître, j'ai même donc des gens qui pensent autant à l'intérieur du Kremlin pour qui c'est assez difficile de travailler avec les milliardaires. Vous étiez clairement un opposant à Vladimir Poutine jusqu'en 2014, jusqu'à la crise ukrainienne, après laquelle vous l'avez plutôt soutenu. Est-ce que vous voyez comme un opposant à Poutine? Qu'est-ce que vous pensez de son bilan de 20 ans? Est-ce qu'il a fait plus de bien ou de mal pour son pays? Мне кажется, что президент России, безусловно, историческая личность, и он вызывает у меня интерес, и я пытаюсь понять, что это за человек, до сих пор пытаюсь понять, потому что это очень сложный и изменяющийся человек. Il me semble que donc le président russe est sans aucun doute une personnalité historique et j'essaie de le comprendre, j'essaie de le cerner jusqu'aujourd'hui. Donc je m'efforce à le comprendre parce que c'est une personnalité très complexe et surtout c'est une personnalité changeante. Мне нравится, что Владимир Путин очень религиозный человек, даже не в прямой связи, может быть, даже с религией, а в связи с тем, что он постоянно думает о тех вещах, которые больше человека, которые важнее человека, которые сильнее человека. И очень он, как мне рассказывают, он очень много времени проводит своим духовником. И мне это очень любопытно. Мне это совершенно очевидно, что он человек долгих решений, что он не отвечает немедленно на вызовы, а продумывает план на 5, 7, 10, 15 лет. И это всегда сюрприз и для России, и не только для России, что у него сейчас в голове. Это мне тоже симпатично. Но другая черта Владимира Путина, мы все зависимы от той среды, в которой мы провели молодость. И Владимир Путин воспитан, безусловно, либералами, воспитан, безусловно, людьми, которые принесли в Россию перестройку и демократию, воспитан на книгах Солженицына. И те люди, которые совершали вот этот переворот в России, либерально-демократический, по-прежнему обладают на него сильным влиянием. И поэтому Путин разнороден. Я не могу сказать о нем вот что-то, свести к одному понятию, эту фактуру. Alors, ce que j'aime bien en Poutine, c'est que c'est une personne religieuse, et pas dans le sens qu'il va beaucoup à l'église, mais dans le sens plutôt
qu'il pense toujours des choses qui sont plus grandes que l'homme, plus importantes que l'homme, plus fortes que l'homme. Et on me dit qu'il passe beaucoup de temps avec son père spirituel, et donc cela me plaît beaucoup. Et c'est aussi, enfin, ce qui me plaît, c'est aussi le fait que c'est une personne qui prend des décisions à long terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas relever les challenges tout de suite, mais il va réfléchir pendant 5 ou 10 ans ou 15 ans pour prendre une décision. La décision qui devient surprise, donc une surprise non seulement pour l'étranger, mais aussi pour les Russes qui ne savent pas ce qu'il a en tête à un moment donné. Mais de l'autre côté, il faut dire que nous tous, nous sommes éduqués, nous sommes formés par le milieu qui nous entoure. Et le milieu qui entourait Poutine quand il était plus jeune, c'était donc ce milieu libéral, c'était le milieu qui a amené à donc l'effondrement de l'URSS. Il a grandi en lisant les livres de Solzhenitsyn, et les gens qui étaient à l'origine de ce coup d'État, de ce changement donc de régime libéral et démocratique, je crois qu'ils ont toujours une certaine influence sur lui, et c'est inévitable. На Западе многие думают, что Путин циничный человек и жесткий человек. Ну, как всякий политик, он, наверное, может позволить себе быть жестким, но не больше, чем большинство мировых лидеров. Но Путин, безусловно, идеалистический человек, человек с представлениями, которые меняются под воздействием окружающего. Безусловно, он пришел ко власти 20 лет назад как человек, который верил, что возможна необычайная дружба с Западом, что возможно вот сделать все хорошо для Запада, и Запад тоже будет очень хорошо относиться, и Америка будет очень хорошо относиться. И очень долго он действовал в этой парадигме, вплоть до так называемой Мюнхенской речи 2007 года, когда он сказал: ну прекратите, мы же так много вам уже отдали, почему вам все время мало, чтобы мы хочется, чтобы мы отдали вам все. Вот. И потом год за годом он видоизменялся, и если бы не позиция, скажем, нескольких лидеров мировых во время Киевского Майдана, конечно же, не было бы ни Крыма, ни Донбасса, но в России есть такое слово «кинули», я не знаю, как его переведешь, но его просто кинули, ему пообещали, что все будет хорошо, и они взяли и убрали Януковича, и кинули Путина, и, конечно же, он не мог на это не отреагировать. Все западные лидеры знают это, и я иногда даже, мне болит сердце, мне жалко его идеализма, я боюсь, чтобы он не стал совсем злой от цинизма мира. En Europe, à l'Occident, on dit souvent que Poutine est quelqu'un de cynique, quelqu'un de dur. Je crois qu'homme politique, il peut se permettre d'être dur, mais il n'est pas plus dur quand même que la majorité, que plusieurs leaders mondiaux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un idéaliste, c'est donc une personne qui est inspirée par donc certains idéaux, et quand il commençait son premier terme, il croyait à l'amitié avec les USA, à l'amitié avec l'Occident, et il faisait beaucoup de choses pour cela, en croyant que s'il en fait assez, la Russie serait finalement aimée par les pays étrangers. Et il est allé jusqu'en 2007, quand il a prononcé son discours à Munich en disant: mais arrêtez quand même, on vous a déjà tant donné, voulez-vous qu'on vous donne tout? Et ce qu'il a changé, c'est la crise en Ukraine. Donc si ce n'était pas pour le comportement de certains chefs d'État, certains leaders mondiaux, la Crimée, tout ce qui s'est passé en Crimée, ce qui s'est passé à Donbass, cela ne se serait pas produit. Mais il a été lâché, il a été trahi par des leaders mondiaux qui ont lâché d'abord Yanukovych et qui l'ont ensuite lâché lui, et les chefs d'État à l'Occident, ils le savent, et donc depuis son comportement a changé. Но с другой стороны, когда я вижу, что у нас за последние 4 года
список миллиардеров и долларовых миллионеров в России стал в 3-4 раза больше, а список бедных людей тоже стал в 2 раза больше. Когда я вижу, какие огромные поместья в половину Швейцарии или в половину Норвегии у ближайшего окружения Путина, я думаю, ну зачем ты такой добрый, почему ты так любишь людей, и тем более таких конкретных людей. И это тоже проходит через мое сердце. Et donc, quand je voyais quand je voyais Poutine, des fois, ça me faisait mal au cœur. Je me disais que ces comportements des leaders mondiaux, ça allait finir par briser son idéalisme et il deviendrait tout à fait méchant. Mais en même temps, quand je vois grandir la liste des millionnaires, des milliardaires en Russie qui a grandi de 2 ou de 3, de 4 fois, et en même temps la quantité des pauvres en Russie qui grandit aussi, quand je vois des manoirs, des châteaux qui sont assez grands que la moitié de la Suisse ou la moitié de la Norvège, que se construisent les amis de Poutine, je demande, mais alors pourquoi es-tu aussi bon? Surtout, pourquoi es-tu aussi bon avec certains gens de ton entourage? Et ça me fait mal au cœur aussi. Parlons justement de la crise ukrainienne, un moment très important de l'histoire récente de la Russie et de l'Ukraine, un moment qui a divisé profondément les deux sociétés. Alors quand la crise ukrainienne éclate en 2014, vous vous engagez très rapidement dans le Donbass, où les séparatistes prennent le contrôle des territoires autour des villes de Donetsk et de Lugansk. Vous fournissez l'aide médicale et humanitaire, vous devenez conseiller d'Alexandre Zakharchenko, le dirigeant de DNR, l'une des 2 républiques autoproclamées. Et puis vous vous engagez militairement en créant votre propre bataillon de bénévoles qui se bat contre l'armée ukrainienne. Cet engagement vous fait beaucoup d'ennemis. L'Ukraine vous considère comme un criminel. Vous avez perdu des contrats avec des éditeurs. Il y a des agents qui vous tournent le dos. Et puis, il y a des vérités qui blessent. Il y a des mots qui heurtent profondément. Ainsi, vos aveux très crus sur la brutalité de votre bataillon, mais aussi sur un certain sentiment d'impunité qui semble être le vôtre, qui choque profondément l'opinion publique en Russie et pas qu'en Russie. Vous dites ne pas craindre la justice ici-bas, être seulement face à votre conscience, à la justice supérieure. Vous saviez sans doute que ces mots allaient choquer. Regrettez-vous de les avoir prononcés? Et puis, plus globalement, est-ce que cela vous arrive de regretter le fait même d'avoir pris les armes? Я сейчас слушал ваши цитаты, и когда вы приводили мои слова, что я не боюсь никакого правосудия, кроме собственной совести, я был горд сам собой. Я даже забыл, что я такое говорил, и мне кажется, что это самые правильные слова. Я нисколько не сожалею о своем выборе, потому что в тех регионах, где я работал, где я жил, где я воевал, живут несколько миллионов людей. И я абсолютно уверен, что любая международная комиссия, европейская, американская, канадская, австралийская, которая провела бы там референдум в 2014 году, в 2016 или в 2020, она получила бы всегда один и тот же результат, что большинство населения этих территорий желают получить независимость или присоединиться к России. И я стоял на страже демократических ценностей. И, конечно же, я был не первый, кто взял в руки оружие, потому что изначально, собственно, киевская сторона, я не хочу говорить украинская, киевская сторона направила вооруженные силы на города собственного государства и стала эти города бомбить и убивать мирное население. И в данном случае моральный вопрос уже не стоял. Мы не были первыми, кто взяли в руки оружие. Ну, так. Alors là, quand vous m'avez cité et que vous avez dit que vous avez cité ces propos que je n'avais
pas peur, enfin que je n'avais peur d'aucune justice à part donc la justice supérieure et ma conscience. Je ne me rappelais pas avoir prononcé ces mots, mais là j'en suis fière et je ne regrette aucunement donc ce que j'ai fait, parce que là où j'ai été, dans ces régions-là, il vit quelques millions d'hommes. Et je suis absolument sûre que si il y avait une commission indépendante européenne, australienne ou autre, donc qui aurait qui avait organisé un référendum en 2014 ou plus tard, il aurait eu toujours la même réponse, le fait que la majorité de la population de ces territoires voulait soit obtenir l'indépendance, soit rejoindre la Russie. Et je n'étais pas la première personne à prendre les armes, parce que d'abord c'était le côté de Kiev, je ne veux pas dire le côté ukrainien, mais c'était Kiev qui a envoyé donc des forces armées contre ces villes, qui a commencé à les bombarder, qui a commencé à tuer les civils, et donc à la suite la question morale ne se posait plus, on n'était pas les premiers à prendre les armes. Законы — это то, что придумывают люди, и правосудие — это то, что придумывают люди. И позавчера я нарушал правосудие, а сегодня я участвую в комиссии по изменению Конституции. Я могу принять закон о собственной безопасности, его все должны будут соблюдать в мире. Я пошутил сейчас. Тем не менее, мы живем в ситуации, когда в мире стало на 200 стран больше, чем было после Второй мировой войны, или к началу века, допустим, на 200. Большинство, огромное количество этих стран получили независимость вследствие военных конфликтов. Сегодня в мире идет 42 войны. Надо отдавать себе в этом отчет, потому что ну вот, ко мне обращаются мои литературные агенты или люди, не принимающие мою позицию, как будто я один на белом свете вот, взял в руки оружие. Мы живем в человечестве, которое создано в результате военных конфликтов. И сегодня эти конфликты продолжаются. И большинство конфликтов инициированы главными мировыми демократиями. Не Захаром Прилепиным, не Владимиром Путиным, не Россией, не Сталиным, а мировыми демократиями. Надо отдавать себе в этом отчет. Il faut dire que aujourd'hui nous vivons dans un monde qu'aujourd'hui on compte 200 pays, donc 200 pays de plus qu'on comptait avant la Deuxième Guerre mondiale, ou au moins au début du siècle. Et donc la majorité de ces pays a été créée, donc a reçu l'indépendance à la suite d'un conflit armé. Et aujourd'hui, il y a 43 guerres qui se déroulent dans le monde. Et quand mes agents, mes éditeurs me regardent comme si c'était la première, comme si j'étais la seule et la première personne donc à prendre les armes, j'ai envie de leur dire qu'on vit quand même dans un monde qui a été créé dans une humanité qui a été créée par des conflits armés, que les conflits aujourd'hui continuent et que la majorité de ces conflits donc a été initiée par les démocraties, donc les grandes démocraties mondiales. Vous venez de dire que vous êtes parti dans le Donbass pour défendre la démocratie, pour défendre le choix du peuple du Donbass qui ne voulait plus faire partie de l'Ukraine. Or, 20 ans plus tôt, vous avez combattu en Tchétchénie et vous avez combattu contre les indépendantistes, contre les séparatistes tchétchènes. Pourquoi soutenir les aspirations à l'indépendance des uns et refuser l'indépendance aux autres? Et une autre question qui en découle, faut-il toujours être derrière son pays ou plus largement derrière son peuple, quoi qu'il fasse? Ну, это вопрос личного выбора, безусловно, для меня превалируют интересы моего государства и моего народа, и я не вижу никаких причин этого скрывать. Но, тем не менее, в ситуации, в сравнении Донбасса и Кавказа, я вижу некоторую некорректность. Во-первых, потому что когда
мы прибыли на территорию Чеченской Республики. На территории Чеченской Республики шла гражданская война, и половину Чеченской Республики поддерживали федералов, федеральный центр, Москву. Другая часть ориентировалась на другие силы. И это был уже внутренний конфликт. Во-вторых, безусловно, Донбасс никогда не использовал в своей деятельности террористическую, как сказать, терроризм. То есть Донбасс не взрывал дома в Киеве, не захватывал больницы и детские дома в соседних регионах. Ничего этого не было. Поэтому в моем понимании, безусловно, ополченцы Донбасса или там сепаратисты Донбасса имеют чуть другие видовые качества, чем те люди, которые воевали на стороне чеченской независимости, скажем так. И в-третьих, безусловно, сегодня любое мировое сообщество может приехать на территорию Чечни и Дагестана, провести там любой референдум, и вы прекрасно увидите, что люди сделали свой выбор и видят свое будущее исключительно в составе России. Более того, на всех последующих военных конфликтах после, собственно, войны в Чечне, на грузинско-абхазском конфликте и, собственно, на Донбасс, когда я приехал, там постоянно находится очень серьезное количество чеченских ополченцев или сепаратистов, которые теперь воюют за максимальное присоединение новых земель к территории России. И с этим тоже надо как-то считаться, понимаете? Видимо, они передумали. Alors, c'est tout d'abord donc la question du choix personnel et effectivement les intérêts de mon peuple, de mon pays pour moi prévalent et je ne vois pas pourquoi je devrais avoir honte de le dire. Et de l'autre côté, il ne me semble pas que ce soit tout à fait correct de comparer donc le Donbass et la Tchétchénie. Tout d'abord, quand on était venu en Tchétchénie, il se passait sur le territoire, donc sur son territoire, un conflit intérieur. C'était une guerre civile qui commençait, et dans cette guerre, donc la moitié de citoyens soutenaient les forces fédérales, soutenaient le centre fédéral qui se trouvait à Moscou. Et l'autre moitié donc soutenait, on va dire, d'autres forces et d'autres intérêts. Et ensuite, donc, il faut dire que quand même les combattants donc de Donbass n'ont jamais recouru au terrorisme dans leurs actions. Ils n'ont jamais fait exploser des immeubles d'habitation à Kiev. Ils n'ont jamais donc fait de prise d'otages dans des hôpitaux ou des écoles. Donc je trouve que donc il y a une différence de qualité, si on peut dire, entre donc les séparatistes de Donbass et ceux de Tchétchénie. Et troisièmement, si aujourd'hui une commission occidentale vient en Tchétchénie et si elle veut passer un référendum, donc elle va voir que la population tchétchène avait fait son choix, qu'ils ne voient aujourd'hui leur avenir que donc en lien avec l'avenir russe à l'intérieur de Russie. Et vous pouvez aussi observer que plusieurs anciens combattants tchétchènes prennent aujourd'hui part au conflit. Donc après cette guerre en Tchétchénie, dans tous les autres conflits, ils prenaient part avec la Russie, avec les Russes, et ils aspirent donc maintenant à élargir le territoire russe. Je crois que ça, il faut aussi le prendre en compte. Вообще, когда я приехал в Донбасс в 2014 году, первый, кого я встретил, это была очень опасная встреча, это были вот чеченские ополченцы. И они меня тут же задержали, потому что подумали, что я шпион из Украины. И они меня тут же задержали и повели куда-то допрашивать. Но меня узнали военные корреспонденты русские и сказали: о, это Захар Прилепин идет. И они говорят: вы его знаете? Этого Захара? Да, его все знают, Захара. О, Захар. И мы с ней подружились, и они оказались отличные ребята, они настоящие бойцы, они очень хорошо воюют, я это знал еще и 20 лет назад. Но я о чем хотел сказать? Вот, у меня двойные стандарты, и мне вот эти чеченцы мне нравятся, а с теми чеченцами мы воевали. Но и у европейской прессы тоже двойные стандарты, потому что те чеченцы, которые воевали против России, они были повстанцы, они были борцы за свободу, а которые воюют за Россию, это уже плохие чеченцы, но это одни и те же чеченцы, понимаете?
Je peux dire que donc c'était ma première rencontre quand je suis arrivée au Donbass. J'ai rencontré donc quelques Tchétchènes qui m'ont arrêté sur le champ parce qu'ils me croyaient espion ukrainien. Heureusement, donc des journalistes russes m'ont reconnu et m'ont dit ah bah c'est Zakhar Prilepine, donc vous le connaissez ce Zakhar, oui on le connaît. Et du coup on s'est lié d'amitié avec ces gens-là qui sont de très bons combattants. C'est quelque chose que je savais déjà il y a 20 ans. Mais donc, et je voudrais dire, bon, j'ai peut-être des doubles standards, j'aime bien ces Tchétchènes aussi, je n'aimais pas ces Tchétchènes-là d'il y a 20 ans, mais les médias donc occidentaux ont également des doubles standards, c'est-à-dire que les Tchétchènes qui combattaient donc contre la Russie, c'était donc comment dire, des guerriers de la liberté, donc c'était des rebelles, etc. Par contre, les Tchétchènes qui combattent aujourd'hui pour la Russie, ce sont donc de mauvais Tchétchènes, et en fait, ce sont les mêmes Tchétchènes. C'est sans doute pour répondre à vos critiques, à vos pourfendeurs, que vous avez écrit en 2017 un livre qui est traduit en français sous le titre « Peloton, officier et poète de la littérature russe », qui parle des écrivains russes qui avaient pris les armes. Est-ce que c'est une manière subtile de signifier à tous ceux qui vous ont blâmé pour votre engagement, à Dmitri Bykov, à Victor Pelevin, à Vera Polaskova, etc., que vous leur préférez de loin la compagnie de Tolstoï, Derzhavin, Lermontov, Pouchkine et autres grandes figures du passé littéraire pour lesquelles mourir pour la patrie, mourir pour une cause était un acte noble, sinon un devoir du citoyen, même si Dmitri Bykov vous aurait dit sans doute que les deux époques sont incomparables. Ну, Дмитрий Быков, когда ему выгодно сравнивать две эпохи, он сравнивает, а когда невыгодно, он не сравнивает, он хороший манипулятор. Конечно, я хотел ответить таким образом, но не только своим оппонентам. Мне в целом кажется, что современная ситуация в мировой литературе, она проявляет определенное насилие по отношению к писателю, насилие без применения физического насилия, потому что еще 50 лет назад возможно было представить, что такие люди, как Хемингуэй или Киплинг, получали Нобелевскую премию. 100 лет назад и французские, и русские, и какие угодно американские писатели легко брали в руки оружие, в случае, если они считали это правдивым. Сегодня это вызывает просто истерику. Ты писатель, ты не должен этого делать. Но чем писатель отличается от официанта или фермера? Ничем. Он особенный? Нет, он не особенный. И, конечно же, мы живем в ситуации, когда никакую крупную мировую премию не дадут такому писателю. И писатели стали зависимы от этого. И писатели стали пацифистами, и писатели стали миротворцами. Но они лукавят, когда они говорят за мир, получают премию, но при этом живут в мире, где происходит 42 войны. Они сняли с себя ответственность за это. Мне не кажется это честным. En ce qui concerne Dmitri Bykov, quand c'est à son avantage, il peut très bien comparer les deux époques, et quand ce n'est pas à son avantage, il ne les compare pas. C'est un manipulateur. Et en ce qui me concerne, effectivement, j'avais envie de répondre, mais non seulement à mes pourfendeurs, c'était aussi une réponse plus générale, parce que je trouve que l'opinion publique aujourd'hui, le monde aujourd'hui exerce une certaine violence sur les écrivains, non pas une violence physique, mais il y a 50 ans encore, on pouvait très bien imaginer que les gens comme Kipling ou Hemingway puissent recevoir par exemple un prix Nobel. Il y a 100 ans, les écrivains russes, américains, français et d'autres prenaient les armes s'il le fallait. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible pour un écrivain. On lui dit que non, tu es un écrivain, donc tu ne devrais pas prendre parti à la guerre. Donc les écrivains ils sont forcés à devenir pacifistes, ils sont forcés à devenir donc des gens qui écrivent pour la paix, parce que sinon ils n'auront aucun prix, donc aucun grand prix littéraire, et ils le savent très bien.
et en quoi est-ce que l'écrivain diffère d'une autre personne, donc par exemple d'un serveur ou de n'importe quel autre métier. Pourquoi devrait-il être différent? Мне говорят, что началась другая эпоха, но вот я писал эту книгу, там 19 век, и там те же самые мировые игроки. Там Россия, так или иначе немцы, там уже появилась Америка, там очень сильная Британия, там, безусловно, Франция, там, может быть, шведы еще и немножко поляки, но в целом те же самые игроки, и в моей книге те же самые территории, которые и сегодня. Это Кавказ, это Украина, там же происходит война, там же те же самые игроки, те же самые экономические интересы, такое же количество войн, но только сменилась эпоха. Я так не пойму, где она, собственно, сменилась, в чем эти изменения. В том, что просто литераторам не дают Нобелевскую премию за то, что они ездят на войну, и больше других причин я, собственно, и других примет изменения эпохи я не вижу. On me dit que l'époque a changé, mais en fait, dans mon livre, il s'agit du 19e siècle. Et au 19e siècle, on pouvait déjà observer les mêmes joueurs politiques sur la carte. C'était donc des Russes, c'était une Grande-Bretagne qui était très forte à l'époque. C'était bien sûr l'Allemagne, la France et l'Amérique qui avaient déjà émergé. Donc on peut rajouter peut-être un peu de Pologne, un peu de Suède, mais en général c'était les mêmes pays qui entraient dans les mêmes conflits, qui étaient menés sur le même territoire, c'est-à-dire c'est encore le Caucase dans mon livre, c'est encore l'Ukraine, c'était à peu près les mêmes guerres. Et là, quand je regarde tout cela, je ne vois pas en quoi l'époque est-elle différente, peut-être uniquement dans le fait que si l'écrivain va en guerre, il sera privé du prix Nobel. Мы же живем в мире Голливуда, понимаете? Мы живем в мире Голливуда, где проповедуется война, где все основные мировые персонажи — это люди, производящие насилие. Они висят в том числе и на улицах ваших городов, все американские супергерои. И это никого не вызывает никаких вопросов. Америка — страна, которая имеет самую большую армию, базы по всему миру, и она не исповедует пацифизм, она предлагает пацифизм слабым. Пусть слабые исповедуют пацифизм, пусть лишенные суверенитета исповедуют пацифизм, пусть писатели будут пацифисты, а мы не будем пацифисты, потому что мы Америка, и мы повесим везде своих героев. Но это же просто, но это же так. Ну, где изменилась эпоха? Эпоха изменилась только для потерявших суверенитет, а Америка до сих пор живет в Древнем Риме. Aujourd'hui, on vit dans un monde imposé par Hollywood, et Hollywood, il impose de la violence, même si vous regardez les héros des films les plus connus, que vous avez ici accrochés sur des affiches, les super-héros, ce sont tous des gens qui agissent par la violence. L'Amérique a une énorme armée, elle a des bases dans le monde entier, et c'est pas les Américains qui vont prêcher le pacifisme. Pour eux, le pacifisme, c'est donc pour des pays faibles, pour des pays privés de souveraineté, tandis que elle-même, elle n'y est pas du tout. Et je ne vois pas en quoi l'époque a changé. Elle a peut-être justement changé pour ces pays affaiblis, tandis que l'Amérique elle continue à vivre à l'époque romaine. Я опять возвращаюсь к тому, с чего я начал свой разговор. Я не за войну, я против войны. Я миротворец, я демократ. Я за то, чтобы в мире была разноцветная, цветущая сложность, чтобы все могли отстоять свой суверенитет. Только об этом речь. Я против глобализма. Я за разноцветный, разнообразный мир. Je voudrais dire encore, je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix, donc je suis pacifiste, mais je voudrais juste que le monde reste hétérogène, reste diversifié et reste multicolore, c'est-à-dire je suis contre le globalisme, je suis pour que chaque pays ait sa propre souveraineté et que le monde reste divers. Vous critiquez beaucoup vos opposants libéraux pour leur foi
naïve selon vous en démocratie occidentale et c'est bien fait. Vous dénigrez leurs aspirations à ce que la Russie devienne un pays normal, entre guillemets, un pays de type occidental, avec les mêmes règles politiques, avec l'état de droit, avec les droits individuels comme priorité absolue, avec l'alternance de pouvoir, etc., etc. Pensez-vous vraiment que la Russie diffère tellement de l'Occident et qu'elle ne peut et ne doit le suivre en rien, et puis que la Russie et l'Occident sont voués à être éternellement en conflit? Нет, я так не думаю. Я как раз думаю, что Россия хранительница нормальной европейской традиции, европейской сложности. Она работает именно в этом русле, потому что я предлагаю не подражать Западу в том, в чем разочаровались уже огромное количество людей на Западе, ну, позвольте сказать, простых людей на Западе, которые сегодня, скажем, во Франции перестают голосовать за Макрона. Сколько? В 2 раза упал его рейтинг, потому что какая часть французов считает, что он представитель не просто богатых, а очень богатых французов. Вот я о таком виде либерализма говорю, что он даже на Западе не нравится. А почему он должен нравиться в России? Потому что мы, может быть, понимаем под словом либерализм разные вещи. Я за индивидуальные права, я за свободы человека, но я против того, чтобы финансовые группы управляли нашими обществами. Non, donc pas du tout. Au contraire, je crois que la Russie, justement, reste le garant donc des traditions européennes, de cette hétérogénéité européenne. Et je crois qu'il ne faut pas, effectivement, il ne faut pas imiter l'Occident dans, on peut dire, des choses dans lesquelles l'Occident lui-même est aujourd'hui déçu. Par exemple, le peuple européen est dessus, comme ces Français qui ne voteront plus Macron. On voit donc qu'il est que sa popularité est tombée, on peut dire, de 2 fois, parce que les gens savent qu'il soutient non pas les riches, mais les extrêmement riches. Et justement, c'est dans cela qu'on ne voudrait pas imiter l'Occident. Mais sinon, je suis pour bien sûr les droits et les libertés individuelles. Je suis contre le fait que quelques groupes financiers décident de notre avenir. Donc je traduis d'abord la question. Alors il y avait 2 questions en une, c'est-à-dire que la première concerne la Constitution. Est-ce qu'on pense à ramener dans la Constitution l'idéologie? Et la deuxième, donc, ça concerne le parti donc, de M. Prilepine. Est-ce qu'il y a des indices qui montrent que ce parti ne sera pas donc, tout simplement une sorte de pacotille donc, parmi plusieurs partis proclamant plusieurs valeurs, proclamant les mêmes valeurs que nous avons déjà vues? Часть первая. Очень много предложений от моих коллег по этой комиссии о возвращении идеологии в Конституцию. Я не за и не против. Потому что мне кажется, что нужно сначала каким-то образом договориться внутри России, к какой идеологии мы придерживаемся. Потому что это до сих пор в России сложный вопрос. Россия, как мы уже говорили, одновременно и левая, и правая страна. И в этом смысле нам сложно будет все свести к одному знаменателю. Donc, la première partie de la question, effectivement, il y a eu énormément de propositions concernant donc, le fait que les gens voudraient ramener l'idéologie, inclure l'idéologie dans la Constitution. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Je crois que d'abord, il faut qu'on s'entende à l'intérieur de la Russie sur l'idéologie qu'on voudrait suivre, parce que ce n'est pas du tout évident. Les gens sont partagés. Comme je vous ai dit, comme la Russie est en même temps de gauche et de droite, il est assez difficile de trouver le dénominateur commun.
Теперь второй вопрос. Он меня беспокоит не меньше, чем вас, потому что изначально партия была создана, собственно, на Донбассе, и основной состав ее инициаторов ее создания и ее ЦК состоит из бывших военных Донбасской республики, Донбасской войны. Вне зависимости от того, нравятся вам их идеи или не нравятся. Дело в том, что это особый тип людей. Это вот не те самые миллионеры, о которых я говорил в начале встречи. Это люди, которые не просто воевали за свои убеждения, а умирали за свои убеждения, теряли ручки, ножки, конечности, близких. Это другой тип людей. И я им, когда мы собрались последний раз перед созданием партии, я сказал: ребята, у нас есть 10 лет, чтобы не превратиться в таких же зомби, каких мы видим все на экранах телевидения. У нас есть 10 лет. En ce qui concerne la deuxième question, ça me préoccupe autant que vous, parce que initialement ce parti a été créé à Donbass et la majorité de ses initiateurs, de ses fondateurs et de son comité central, ce sont des ex-combattants de Donbass, et que leurs idées vous plaisent ou non, il s'agit quand même des personnes qui diffèrent radicalement donc de tous ces millionnaires dans d'autres partis. Ce sont des personnes qui n'ont pas seulement combattu pour leurs convictions, mais qui ont perdu des amis, perdu leurs propres bras et leurs propres jambes, perdu leurs proches pour leurs convictions. Et donc, quand on s'est rassemblés, je leur ai dit: les gars, nous avons 10 ans pour ne pas nous transformer dans les mêmes zombies qu'on voit ailleurs. Donc, nous avons 10 ans. Ну, вы хотите, чтобы я открыл все свои планы, и чтобы они были известны всем моим противникам. Я не буду этого делать. И вообще представление о политике, что это рейс поезда Париж-Бордо, это не, ну, то есть как вы будете себя вести? Я поеду отсюда вот туда. Безусловно, политика — это хаос, и там принимаются сотни решений самого разного толка для того, чтобы обмануть противника, для того, чтобы зайти сбоку, с фланга, с тыла и как угодно. Я хочу сказать, что мои личные убеждения, убеждения моих товарищей, я повторяю их, абсолютно идеалистичны. У меня нет никаких меркантильных интересов. У меня есть деньги, есть успех, есть дети. Я вот в Париже, у меня все хорошо. Если бы не та трагедия, которую я наблюдал на Донбассе, я никогда бы не пошел в политику. И так и мои товарищи. Об остальных планах я умолчу. Donc vous voulez que je vous dévoile tous mes projets et qu'ils soient aussi bien connus à tous mes opposants. Je vais peut-être pas le faire, mais je voulais juste dire que ce n'est pas correct d'imaginer la politique comme le train Paris-Bordeaux, c'est-à-dire voilà, je veux d'ici, je voudrais aller là-bas et j'y vais direct. Ce n'est pas ça. La politique, c'est très chaotique et donc bien sûr qu'on est toujours obligé de ruser pour créer la diversion, pour attaquer l'adversaire par les flancs, etc. Donc on essaiera de trouver des solutions, mais je voudrais dire que mon parti, nous ne sommes pas du tout portés par des intérêts financiers, nous sommes des idéalistes. Moi j'ai déjà de l'argent, j'ai déjà du succès, j'ai des enfants, je suis ici à Paris, tout va très bien. Ici ce n'était pas pour la tragédie que j'avais vue se dérouler il y a quelques années, je n'aurais jamais créé ce parti. Но я хочу все-таки сделать одну заметку. Я, наблюдая огромное количество статей, которые сейчас пишутся обо мне, о моей партии, я подобный же шум слышал в то время, когда я создал свое подразделение на Донбассе. Я вот хочу сказать, что 99% того, что пишут самые известные, самые маститые, самые популярные политологи, это блеф, это фейк. Эти люди не знают ничего. Они не имеют представления ни о каких реальных механизмах тех или иных решений. Я, будучи там на Донбассе, зная, как все происходило, я уверяю, что люди, которые писали обо мне, не знали ничего. Вот сегодня я наблюдаю точно то же самое. И мне это нравится, потому что они пишут, что я агент Путина, что я запасной отряд Путина, что я придуман для того, чтобы с Путиным кого-то там победить. И мне нравится, что у всех это вызывает страх, все начинают бояться. Я-то знаю, что это не так, но то, что всех напугали, мне нравится. И поэтому я молчу и говорю: да, конечно, мы тайный отряд.
Je voudrais juste faire une remarque. Quand je regarde les réactions, toute cette multitude d'articles qui est écrit donc sur mon parti, sur moi, je vois les mêmes réactions que j'avais vues suscitées par donc, la création dans mon propre bataillon de volontaires. Et je vois que 99% donc, de ces donc, politologues très renommés, très connus, ne comprennent rien à rien, ils ne savent pas du tout, ils ne comprennent pas les mécanismes de prise de décision, tandis que moi je les comprends. Je savais comment cela se faisait parce que j'étais à l'intérieur, donc je savais comment ça se produisait au Donbass, eux ils ne savaient rien. Et aujourd'hui, je vois qu'ils ne savent toujours pas grand-chose, ce qui m'arrange parce que les gens commencent à avoir peur. On leur dit que je suis un agent de Poutine, que je suis la réserve de Poutine, que j'ai été créé donc pour, ensemble avec Poutine, vaincre sur quelqu'un. Et donc, moi, je sais que ce n'est pas ça, mais donc ça m'arrange que les gens continuent à croire que je suis un agent secret de Poutine. C'est pas ce que je voulais dire. И как только у нас еще нет партии, я уже все рассказал, ее даже не зарегистрировали, но когда был учредительный съезд, мне в тот же вечер позвонило несколько очень богатых людей, несколько очень известных людей, предложили мне ужин, и я понял, что они что-то предполагают, и я внутри хохотал. И даже я сейчас это произношу вслух, и они знают, что они мне позвонили, я про это рассказал, что я хохотал, и они не отменят этот ужин. Они все равно его сделают со мной, потому что они будут думать, он такой наглый, потому что у него что-то за ним стоит. Et donc, bon, mon parti n'avait pas encore été créé, mais au moment de l'Assemblée générale, donc, il y a eu, de la première Assemblée générale, il y a eu des... fédérales, pardon. Voilà. L'Assemblée donc du parti, oui, de création du parti pour M. Prilepine, donc l'Assemblée générale du parti. Voilà, il y a eu des gens très riches, des gens assez influents qui m'ont appelé, qui se sont intéressés à moi, qui m'ont invité à dîner. Et donc, je suis sûre que même maintenant, moi, ça m'a fait beaucoup rire, et je suis sûre que même maintenant, si je vous raconte tout ça, ils vont entendre ces propos, ils sauront que j'ai ri, mais ils ne vont pas annuler ce dîner parce qu'ils présument quelque chose, ils soupçonnent quelque chose. Я там не всех знаю, но я знаю нового министра культуры. В России огромный скандал, потому что министр культуры однажды объявила, что она не любит балет, не любит театр, и была сфотографирована в майке Факов, короче, пошли все. И мне это очень нравится, потому что наконец-то не вот эти квадратные зомби, у которых неизвестно, что на голове, какие салоны и какие стриптизы они посещают, с кем они спят, но они делают вид, что они нормальные люди, что они самые нормальные люди, а что действительно нормальные люди стали приходить в политику, и человек, который может сказать, я не люблю театр, находится внутри культуры. Потому что те наши политики, которые говорят, что они любят театр и литературу, они не были ни там, никогда. Вот это очень мне симпатично. Я очень приветствую такие кадровые решения. Надеюсь, что все министры будут такие. Je ne les connais pas tous, mais je connais donc notre nouvelle ministre de la Culture qui me plaît beaucoup parce qu'il y a eu un énorme scandale donc, quand elle a été nommée parce qu'à un moment, elle s'était permis de dire qu'elle n'aimait pas le ballet, qu'elle n'aimait pas le théâtre. Et un jour, elle s'est laissée prendre en photo avec un t-shirt qui disait « Je ne vous connais pas, allez vous faire voir ». Et je crois que c'est quand même, ça vous rafraîchit beaucoup après tous ces zombies carrés traditionnels qui, eux, on ne sait pas dans quel salon, dans quel striptease ils vont, chez qui ils vont, mais qui s'efforcent de créer l'impression des gens tout à fait normaux. C'est bien quand les gens vraiment normaux commencent à venir en politique et j'espère que le reste des ministres lui rassemblera.
Ну, на Донбассе все уже произошло. Вот на той части Донбасса, что контролируется Донецкой и Луганской народными республиками, они постепенно будут входить в состав России. Там уже большинство жителей уже получили российские паспорта. Экономика этих регионов уже переведена на российские экономические рельсы. Там уже преподавание, по сути, университетское российское. Вот, и это уже завершенный вопрос и может только интересовать, признает ли когда-нибудь Европа Донбасс и Крым или не признает, но это это уже вторично. А в целом, конечно, я уже говорил, что для меня решением вопросов по Донбассу, по полным территориям Республики Донбасс был бы референдум при поддержке всех европейских демократий, которые провели бы его там совершенно прозрачным и сами для себя бы, узнали волеизъявление этих граждан. Это было бы честно, и ни у кого никому не было бы претензий, никто бы не мог говорить про российский след. Россию можно было в принципе туда не пускать и сделать без России, но этого никто не будет делать. Alors, en ce qui concerne les événements, donc tous les événements se sont déjà produits, au moins sur la partie du Donbass qui est contrôlée par les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Ces républiques vont progressivement entrer donc en Russie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même leur économie commence à elle devient elle devient partie de l'économie russe. L'enseignement universitaire donc est pratiquement russe aujourd'hui et ça va continuer. Mais en ce qui concerne, il ne reste qu'à attendre que l'Occident accepte qu'il reconnaisse la Crimée et le Donbass. Mais pour moi, la vraie solution serait été sur tout le territoire du Donbass, un référendum organisé par les pays occidentaux, un référendum tout à fait transparent où on pourrait tout simplement ne pas laisser entrer la Russie, donc qui montrerait nettement les préférences du peuple de Donbass et où on ne pourrait plus retrouver la trace russe, mais c'est un référendum qui ne va jamais être fait. Россия огромная страна, Китай огромная страна, у нас огромные отношения, огромная история. Я даже не рискну начинать ответ на этот вопрос. Ну, давай частями. La Russie est un pays énorme, la Chine est un pays énorme et nous avons des relations qui sont énormes, aussi que l'histoire énorme. Et je ne risquerai même pas à présent de commencer à répondre à votre question. Проблема в том, что у Путина, как я уже говорил, думает надолго, он думает на 10-15 лет, но Китай думает на 150-200 лет вперед. У нас немножко разные временные традиции. Le problème est dans le fait que, comme j'ai déjà dit, Poutine prend des décisions à long terme, il réfléchit pendant 10 ans ou 15 ans, mais en ce qui concerne la Chine, ça va être plutôt 50 ans, 150 ans ou 200 ans, donc on n'est pas vraiment dans le même cadre temporel. Мне рассказывали мои китайские друзья, что некоторое время назад в Китае Россию называли медленно тонущий корабль. Я надеюсь, что вы передумаете и будете называть Россию медленно всплывающий корабль. В свою очередь, мы знаем, что Китай вечен. Un de mes amis m'a dit un jour qu'en Chine, on appelait la Russie un bateau qui coule lentement. J'espère que depuis ça a changé et que vous allez maintenant appeler la Russie un bateau qui émerge lentement. Et en ce qui nous concerne, nous savons que la Chine est éternelle. Некоторое время назад у меня была идея, она абсолютно фантасмагорическая, но Россия создавала таможенный союз, куда могли войти там Казахстан и вошли, или Беларусь. И если бы в таможенный союз вошел бы Китай и Индия, Евросоюз ужаснулся бы величию этой конструкции. Et donc j'avais une idée qui était assez fantastique, mais la Russie a créé l'union douanière. Comment c'est l'union douanière. L'union douanière, donc où aujourd'hui entre Kazakhstan, Biélorussie, d'autres pays. Et pour moi, une union douanière qui pourrait contenir aussi la Chine et l'Inde, ça ferait tressaillir l'Union européenne. Но в Китае они сказали, что они никогда не помирятся с Индией, а Индии сказали, что мы никогда не будем мириться с Китаем.
Украину, то есть у них там очень сложные отношения. Вот вся Европа обсуждает Донбасс и Украину, там людей-то по китайским меркам смешно, там 4 миллиона там воюют. А тут, понимаете, миллиард с миллиардом не могут помириться, а мы про это очень мало думаем. Mais malheureusement, la Chine dit qu'elle ne se réconciliera jamais avec l'Inde, et l'Inde dit la même chose sur la Chine. Et là, regardez, nous sommes tous en train d'observer le Donbass et l'Ukraine, tandis que si on prend les dimensions chinoises, ce sont vraiment quelques petits 4 millions de personnes qui combattent, tandis qu'ici, il y a des milliards de personnes qui n'arrivent pas à se réconcilier, et nous, on n'y pense pas. Ну и выздоравливайте скорее, потому что у нас стало сразу меньше яблок, апельсинов и очень многих других фруктов. Et donc, je souhaite à votre pays un très prompt rétablissement, parce que donc à cause de, nous, on commence déjà à manquer des pommes et d'autres fruits venant de Chine. Ну, я не думаю, что человек изменился за последнюю 1000 лет. И вообще, если бы мы на минуту бы попали бы на время наполеоновских войн с Россией, вы вообразите себе на минуту, как тогда происходила война. Это люди 20-30 метров в упор стреляли друг в друга. Калибр был огромный. От попадания пули отлетала рука, разлеталась голова. И потом начиналась штыковая атака, и люди убивали друг друга тысячами, понимаете? Это вы не можете себе вообразить эту картину. Сегодня война выглядит, по сравнению с той войной, она выглядит не так ужасающе. Учитывайте это, пожалуйста. Je ne crois pas que l'homme a tellement changé en 1000 dernières années. Et aussi, j'imagine que si aujourd'hui nous nous retrouvions pour un moment au milieu d'une guerre napoléonienne, ça vous paraîtrait peut-être plus cruel, parce qu'à l'époque, vous n'imaginez pas comment les guerres étaient menées. C'était les gens qui se tenaient à 20-30 mètres les uns des autres et qui tiraient sur les autres à bout portant. Les balles étaient tellement énormes qu'une balle vous arrachait un bras ou faisait éclater une tête. Et ensuite, c'était des attaques à la baïonnette et les gens qui se tuaient par milliers. À mon avis, les guerres d'aujourd'hui, il vous semblerait peut-être encore moins cruelles qu'alors. А так, в целом, ничего не изменилось со времен Хемингуэя, который сказал, что он лучших людей встречал на войне. Я ничего не могу поделать, это действительно так. Не потому, что там лучшие люди, а потому, что самые главные человеческие качества проявляются в таких ситуациях. Это самоотречение, это признание того, что есть некоторые вещи, которые важнее, чем твоя человеческая жизнь. Это, поймите меня правильно, милосердие, это колоссальное человеческое мужество, колоссальная женственность, колоссальные вот эти черты, которые делают человека по-настоящему религиозным созданием. Et sinon, je ne peux répéter que ce qu'a dit Hemingway, qui a dit qu'il avait rencontré, que les meilleures personnes de sa vie, il les avait rencontrées à la guerre. Je ne peux rien dire, ça reste toujours la vérité, parce que c'est à la guerre que se manifestent les meilleures qualités de l'homme. C'est l'abandon de soi, c'est quand on commence à réfléchir à quelque chose qui est plus grand que nous. C'est aussi la miséricorde, c'est aussi un courage colossal, c'est une féminité colossale. Donc toutes ces qualités qui se manifestent. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc des tentatives des Occidentaux de réécrire l'histoire, en particulier la partie de l'histoire qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, quand on essaie de faire porter la responsabilité à la Russie, donc d'avoir fait éclater la guerre, l'Union soviétique, oui, pardon. Voilà. Et comment peut-on lutter contre cela? Ну, как Россия может противостоять? Налаживать отношения на высоком государственном уровне между Россией и Францией, Россией и Израилем, Россией и теми странами, где есть еще какие-то силы, которые готовы сохранять здравый смысл, потому что это общемировая мистификация, это чудовищная
продолжение нападения на Россию и, собственно, на весь мир. И людям может не нравиться Россия, людям может быть не симпатична Россия, там, может не нравится социализм или не нравится Путин. Но надо как-то для себя определить, для себя понять, что вот когда мы начинаем верить мистификации, мы начинаем верить этому пересмотру процесса над гитлеризмом, мы проигрываем все, проигрывает не только Россия, проигрывают все здравые, нормальные силы в мире, потому что при помощи этой мистификации весь мир лишают суверенитета, нас обманывают для того, чтобы у нас украсть нашу свободу. Мне хотелось бы, чтобы в мире это поняли, что это далеко не только России касается. Comment peut-on lutter contre cela? Seulement donc en établissant de relations du haut niveau avec des pays comme la France, comme Israël, des pays qui préservent encore le sens commun et la volonté de préserver le sens commun, parce qu'aujourd'hui on assiste à une mystification au niveau mondial. Cette mystification, ce n'est que, on peut dire, c'est une attaque sur la Russie. Et il faut comprendre que cette révision, on peut dire, du procès du Nuremberg, de cette révision, il n'y a pas que la Russie qui souffre, mais il y a tous les pays souffrent, parce que le but de cette révision, c'est de nous ôter notre souveraineté, notre liberté, et donc il faut qu'on y pense. Donc la question est sur le fait qu'il y a des volontaires français aussi dans le Donbass, y compris Erwan Cassel, qui est donc l'ami des deux hommes ici présents. Et la question c'était comment ils vivent là-bas et si ce sont de bons soldats. Мы с Эрваном служили в одном полку. В разных батальонах. Я даже звал его к себе в батальон. У него там культовый статус, и он бесстрашный человек. При этом совершенно интеллигентный человек, умеющий говорить человек. Это только украинская пропаганда делает вид, что там на Донбассе одни дикари, дегенераты. Нет, конечно, там огромное количество интеллигентных людей. Вот в моем батальоне было 2 чеха, 2 итальянца. Французы тоже были, но мне с ними близко не сталкивала судьба. И они растворяются в общем контексте, и понемногу мы все становились донбасскими людьми, понемногу мы все становились украинцами, и мы все начинали говорить «шо». Я не знаю, как ты это переведешь, но даже Эрван. Donc, en ce qui concerne Erwan, on était dans le même régiment, mais dans différents bataillons. Donc, je le connais, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui parle très bien, et ce n'est que la propagande ukrainienne qui veut faire croire qu'il n'y a que des dégénérés et des sauvages du côté du Donbass. En fait, ce n'est pas ça. Moi, dans mon bataillon, j'avais donc des Tchèques, des Italiens, des Français aussi, et ils s'intègrent tous, ils se diluent tous dans ce contexte général, et ils deviennent tous des gens du Donbass et ukrainiens, et on commence tous à dire chaud. C'est la version ukrainienne de dire quoi. Même Erwan, il a fini par dire chaud. Я забыл, конечно, было очень много сербов, вообще сербов было больше всего, был один американец, был один англичанин, и было бы очень много людей с Латинской Америки, мне оттуда писали, но им очень дорого лететь, вот, и они просили, чтобы мы их привезли, и они, возможно, не уехали бы вообще никогда. J'ai oublié de dire qu'il y avait beaucoup de Serbes dans le bataillon. Il y avait un Américain, un Anglais, et il y avait une grande demande des gens de l'Amérique latine, mais pour eux c'était trop cher de se déplacer. Et ils nous demandaient de les faire venir. Je crois que si on les faisait venir, ils ne repartiraient jamais. Абсурд ситуации в том, что на Донбасс, равно как и на ту сторону, шли воевать одновременно и правые, и левые. То есть вот к нам приезжали итальянцы, они говорили, мы правые. Я говорю, ну с той стороны тоже правые. Они говорят, это неправильные правые, а мы вот правильные правые. И левые тоже приезжают к нам и считают, что здесь левые идеи. Но некоторые левые ехали туда, думали, что там левые идеи, хотя там сразу победили везде олигархи. Я не знаю, как они себя убедили в этом. Вот, и кого только не было либералов, они не ехали ни туда, ни сюда, потому что они за мир.
L'absurdité de la situation, c'est que de deux côtés, il y avait des gens de gauche et des gens de droite. Donc il y a eu des Italiens dans mon bataillon, et ils disaient, donc nous, on est de droite. Mais je leur disais, de l'autre côté, il y a aussi des gens de droite. Ils se disaient, non, ça, c'est pas la vraie droite. La vraie droite, c'est nous. Et donc c'était la même pour la gauche. Et il y avait des gens qui allaient combattre de l'autre côté en croyant que donc là-bas, ce sont des gens de gauche, tandis que je ne sais pas comment ils auraient pu le croire en sachant que les oligarques ont presque, ont pris le dessus presque illico. Et donc, что последнее вы сказали? У меня вылетело из головы. И у меня тоже уже. Il y avait du tout, sauf les libéraux, parce que les libéraux sont pacifistes. Ну, я думаю, что вот весь сегодняшний вечер мы примерно об этом и говорили, и мое представление о том, что есть наша национальная идея на сегодняшний момент, я тоже о нем сказал. Россия – хранительница традиции, русской национальной традиции, европейской традиции и гарант существования суверенитетов в мире. Вот это та идеология, с которой мы хотя бы сегодня можем работать. Дальше, как только мы начнем говорить, я за Ленина, я за Сталина, я за Николая II, я за Петра I, мы начнем друг друга убивать тут же. Да? И это, лучше туда даже не ходить. Donc la question a été comment vous quelle est votre conception de l'idée nationale russe, parce qu'il faut formuler cette idée nationale, sinon on va toujours errer dans l'obscurité. Et donc l'idée, alors la réponse c'est que nous avons parlé aujourd'hui justement tout le temps de cette idée nationale, et pour moi c'est le fait que la Russie est le garant des traditions nationales russes, des traditions européennes, et le garant de l'existence de la souveraineté dans le monde. Et pour moi, c'est l'idéologie avec laquelle on peut déjà travailler, tandis que si on commence à se prononcer pour Lénine, pour Staline, pour Nicolas II, pour Pierre le Grand, on va commencer à s'entretuer. Я хочу сказать еще одну вещь. Вот эта книга, которая там представлена, книга «Взвод. Офицеры русской литературы», она не только о русской литературе, не только о поэзии. Это головокружительные истории, биографии людей, которых подобным сегодня нет. Сейчас не делают людей, которые могут быть одновременно воинами, поэтами, выступать против царя или за царя, идти на каторгу, из каторги на бал, выпить ведро шампанского, утром проснуться и начать философский диспут. Это потрясающие люди, и так получилось, что я описываю войны начала 19 века, и в основном половина этих персонажей воевала со Францией. Вот, и там огромное количество документов, которых вы никогда не читали. Как воспринимали русские, французских солдат, французских военачальников, как происходили эти сражения. И самое главное, как эти люди, дойдя до Парижа, как они были влюблены в Париж, как тут же они пошли по театрам, знакомиться с режиссерами, ходить по салонам. Вот это все настолько парадоксально и удивительно для меня, и для вас это тоже будет открытием. Et donc je voudrais faire une remarque que ce livre donc, que vous voyez là-bas, le livre donc, Officiers et poètes de la littérature russe, il ne parle pas seulement des officiers russes, donc il contient des histoires vertigineuses, des biographies vertigineuses des gens dont on ne fait plus aujourd'hui, donc il n'y a pas de leur pareil, enfin on ne trouve plus aujourd'hui des gens qui peuvent en même temps être poètes et guerriers, qui peuvent être pour le tsar, contre le tsar, aller en prison, en bagne, revenir et aller au bal. Donc ce sont des gens tout à fait particuliers, et comme le livre est consacré aux guerres du 19e siècle, la moitié des guerres c'était contre les Français, et donc vous trouverez plusieurs documents que vous n'avez que vous n'avez jamais lus encore, et qui parlent de la perception des soldats russes, donc des Russes, des soldats français, des chefs de guerre français, qui racontent comment, en arrivant à Paris, ils se sont tout de suite épris de Paris, ils sont allés au théâtre, etc. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Спасибо.